Okay lang po. Kinatakaroon na rin sa bukid na pud kay magbas na punta. Sayang ang panahon na wala tay agi. So napon rin karon. Magbas na pud. Dining kinaugalingon nga trabaho no. Kaya tay ikasuhon. So sarilihon na lang gyud og magbas. So tay ikasuhon. Tao nga para magbas sa area. Ako na lang gyud mismo ang magbas ng mga kapobre. Nang natak karon diri sa bukid. Uban nga wa man tay kwarta. Tay ikapasuhon. Ani ang kinabuhi sa pobre. Muna nga sarilihon na lang gyud og hagbas. So dirita karon agi. Dirita karon agi no sa kuan. Tunga sa kakawan. Kay og di gyud ta maning kamot. Wa gyud moabot sa ato ang kinabuhi. So maningkamot gyud ta para sa kaugmaon sa pamilya. Kaya ang panahon man gud murag adi na maayo. Kaya wa na lain natong madungog. Kaya ang kuan man gud ang nagdumala gud nato sa ato ang nasod maraog wala na may klarong plano sa nasod Pilipinas no. Makita nimo sa social media nga muraog nabiyaan na ta kita nga mga mag-uuma kay baligyaan ra ta og tag 20 ang kilo nga bugas NFA. So kana magong NFA kay ako ana sa human sa bagyong Pablo diri sa amoa sa Davao de Oro mo gunay rasyon sa amoa sa una. Muna kabalo gud mi kung unsa ang lasa anang bugasa. Muna nga ako mintras nga sakto pa og lawas maningkamot gud. Maningkamot ta nga makapalit pud ta og maayo nga bugas. Kay ako nakasinati gyud ko ana kung unsay lasa anang bugasa mga kapobre. Muna nga di nami mailad anang bugas kay naagi na namo nagkaon sa unang panahon human sa bagyong Pablo kay pwedeng paita atong mga panahon na. Mga unta og sa kuha lang kung tarong pa lang yun ang ato ang nagdumala sa ato ang gobyerno nganong ibaligya pa man, di ba? Kung ipanghatag na lang di ay kay mura man gyapon ibaligya nimo. Ug ako di gyud ko mopalit kay perte gyud na ako kabalo gyud kung unsa na nga klase nga bugas. May paog ipanghatag na lang. May paog ilahang gibalik palitan ng bugasa sa ato ang gobyerno kung gitabang na lang nila sa mga mag-uuma. Paras namo. Paras ako na ako'y mga tanom. Mga kakao, lubi, ug saging. So unsay kinahanglanon sa mga tanom nga ingon ana? Unang-una abono para mudaghan ang bunga sa lubi.
ug ang saging pod para mo dagko ang bulig, ug sa kakao pod para nga mamunga og daghan. So ingana unta ang mindset sa ato ang mga naa sa panggobyerno nga naa karon nga nagdumala. So makita man gud nato sa social media nga ang ipanghisgutan puro milyon, bilyon. Sus kadako man dayan ang kwartaha niya nganong bugas ra nga tag 20 ang gi palit ug ditso na tabang sa mga mag-uuma para nga maka panukat ang mag-uuma. Kay sa nakita man gud nako karon daghan pa yung mga area nga bakante, wala na nga wa na basak. So kinahanglan man na og financing. Munta nay buhaton sa ato ang gobyerno. Susihon ang matag usa ka pamilya. Kung naabay mga kayutaan, lisod pod og hatagan nimo katong mga walay yuta, tagaan nimo og mga abono ug ayuda sa kuan nga wa man siya mauma. Mo bitaw na kinahanglan gyud nga susihon kung naaba siya yuta og mga tanom nga angay nga tabangan, angay tagaan og mga abono. Kay ang uban man gud sa diri sa amo nakita nako nga ang natagaan kadtong way mga yuta. Ang pangutana og asa to nila iabono nga wa man sila yuta. So padong gito sa baligya. Munay resulta nga dili susihon ang mga tao. Dapat unta susihon para mahibaw-an nato kung naa ba siya maabunuhan. Para sa ako na ako'y mga lubi, saging, o diha na po ko'y mga kakao. So ako kinahanglanon sa ako abono. O para ani na pa ko'y mga bagnot nga area. Kay di gyud madali nga ako rang usa magtrabaho. Para ana napay hagbasanan nako. Munay dapat unta hunahunahon sa ato ang nagdumala sa ato ang gobyerno, no? So sila man gud mura og makita nato nga isira og paniguro. Puro ra istorya. Wala nila ginabuhat gyud. Dapat buhaton. Kay luoy kaayo. Nya ang ayuda dili pa gyud patas ang paghatag. Pili-pili, yung saon man na nimo. So luoy kay itong klaro gyud nga nanginahanglan. Kung muisgot ta og ayuda, dapat unta tuon ang mga barangay o purok, susihon, personal sa mga naa sa gobyerno para makita og kisa gyud deserve nga tagaan. Di kay kung duol ka sa dughan, mo'y una tagaan bisan og dili gyud sila tanto nga nanginahanglan. Dapat suroyon. So taon o kinsa ba gyud tong angayan nga ayudahan atong luoy nga mga pamilya munay dapat unta nila buhaton. Di kay paduulay sa dughan, paduulay sa luwag, di man na mao. Munta na hunahon sa ato ang panggobyerno. Kung tinuod nga panggobyerno, ingana ang buhaton. Susihon ang matag purok og barangay o kinsa batong angayan nga tagaan sa ayuda. Di kay kadto na hinuong dili dapat tagaan og ayuda mo'y mauna. So wala. Dili patas ang pagpanghatag, pagpangapod-apod. Mahinaot ko unta nga kutob nga makakita ani nga video, no. Mahinaot ko nga masabtan ninyo kung unsa ang kinabuhi sa mag-uuma. Kay sa tinuod lang kung naapay nadato sa pagpanguma,
sa pagpaningkamot diri sa bukid. So usa na ko ana nga unta madato, pero sa tinud-anay lang hantud karon igo ra gyud ako ang mga paningkamot sa ako ang pamilya. Wala gyud nadato sa pagpanguma. Magunay tinuod nga istorya. Pila na ka tuig kung nag-uma, wala gyud. Igo ra gyud makakaon ang pamilya, makapaeskwela sa mga anak. So mao ra gyud na. Wala gyud imo nga nadato. Ingana ang sitwasyon namo nga mga pobre. Muna nga pobre gyud gyapon. Bisag unsaon namo og paningkamot. Unta nay buhaton unta no sa ato ang mga naa sa panggobyerno nga susihon gyud nila matag purok ug matag barangay para mahibaw-an nila kung kinsa ba gyud ang klaro nga ayudahan. Dili kay isalig lang sa barangay kung mahimo pangunayan sa mga DSWD. Sursihon ang matag purok kung unsa bagoy kinsa bagoy dapat nga tabangan. Kay agi pa nimog barangay, wala gyapon. Pataka ra og lista bisan og di bagay tagaan mo pay mauna hinoon. Ang nanginahanglan wala malimtan. Munay dapat unta nato buhaton no sa tanan na nga mga makakita ani nga video. Di gyud lalim ang kinabuhi sa mag-uuma. Kay sa tinuod lang taman ra gyud sa pagkaon ang amuang paningkamot. So na ako diri karon no kay maghagbas. So diri ko maghagbas. Muna ako ang hagbasan mga kapobre. So let's go maghagbas sa ako no. Kay udto na, init na ang panahon. So okay no. Sulod sa isa ka oras mo ni ato ang agi. Mo ni akong agi nga hinagbasan. So kita naman nga basa na gyud pod sa singot. So yung ani gining pobre no. Panington gyud og maayo kay init na ang panahon oh. Kita man yo nga usa na ka init. Alas 9 pa lang. Sa buntag init na. So kadto akong mga komentaryo no. Bahin sa ato ang panggobyerno ang hinaot ko nga unta ang makahuna-huna mo sa tama nga buhaton ninyo sa mga katawhan. Manghinaot ko nga unta tan-aw ninyo ang pinakaubos nga sitwasyon sa katawhan diri sa nasod nato Pilipinas. Kay luoy kaayo. Para di na kayo tantong maglisod-lisod ba. Mura man gyud ay importante nga dili magutman ang mga katawhan diri sa Pilipinas. Tabangan gyud nato. Tabangan gyud ninyo nga mga politiko no. Karon umaabot naman nga pinili ay. So sa tanan katawhan no nga makakita ni akong video, so magpili gyud ta og politiko nga kanang naay kasing-kasing sa mga pobre kabos nga naa sa pinaka ubos nga level. So magpili gyud ta og maayo mga kapobre. Kay tulo ka tuig na pud ta nga magantos kung dili nato matarong og pili pagboto karong umaabot nga eleksyon no. Kana gyung politiko nga motabang kanang dunay kasing-kasing sa mga pobre. So ako lang gikakuanan no sa
mas maayo pa tong mga kuan, mga kapobre, tong mga charity vlogger, no, kay nakita pa nako nga mutabang gyud sa mga pobre, bisan og ako kabalo may ko kay magtan-aw magyud og mga charity vlogger sa ang mga sponsor, taga mga OFW ra pod nga mga Pilipino, muna klaro nga mutabang sa mga pobre. So shout out ko, no, sa charity vlogger nga si Pugong Biyahero. Kana munay charity vlogger nga akong nailhan nga mutabang gyud, musuroy gyud sa mga kabukiran, para mutan-aw sa mga sitwasyon sa mga namuyo sa mga kabukiran, no, sa mga purok ug barangay. So kato lang ako ang vlog. Daghang salamat sa mga subscriber o mga viewers, o kisa patong wala ka subscribe, mag-subscribe na mga kapobre. So thank you and God bless. Bye bye.